Si. Contact. Contact. TOS. Select all. Go nga. Ano mga delete mo lang. Sa select all ko to. Oo. Delete. Delete ko na. Diba? Kaya walang storage na. Yung saan. TOS. Yan. Yun. Kailangan natin dulo. Coil. Ano yan doon? Lamp. Percentage. QX 2.2. UX 2.2. Di ba yun yung kanina? 2.2. Iba yung timer. Iba yung timer. Iba yung timer. Tapos yan ay... Timer. Sige, sabihin ng dun sa number 3. T pala T. T hashtag. Hashtag 3S. O yan. Oh. Parang ang same na din. Yung kanina, TON, or TOF. Huwag kayong maglalawan sa akin. Go. Go. Boom na yan. Go. Best lang yan. 4.0. IX. IX 4.0. 2.0. Move. 4.0. Okay. Detect. Yan. Saan? Tagal. Wait. Hindi lang. Yan, Ayan, goods. yan. Okay na. Scan. Scan. Expand. 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 Push button. Rendering. Yeah, start na. Okay. Again. Thursday no pay out. Hindi lang. Process yung ano pa. Long load. Kita man chill naman pala. Start. Okay. Okay, hold on. Hindi, Hindi, magta-turn up yan na kanya. i-start mo na. Start mo. Start mo. Okay. 1, 2, 3. Oh, yan. Okay na. Okay. Wait.